Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sa'alallah wa yaj'aluna min ahlillah wa yaqbaluna ونختم بالصلاة الهدى على مختاره الأهداء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حبيب الله حبيب الله حبيب الله رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة. الله ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسه في بلاد قضاء البشية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن علي بن غالب بن فحر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كلاه إليه الكثير اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابن مالك بن
به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلط ندم والده بنان سنة سنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عن يسار وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته فعظم به من رغد تعلق خواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم والثقة اللهم صل وسلم وبارك عليه. نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم وقسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حلال سندسي وعينعت الشمال وأدنى الشجر للرجال ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الأرسل العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتناشر
وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس هميا وبشرت الجن بأظلام زمن وانطلقت الكهانة ورغبت الرهبانية ولحج بخبره كل خبر خبير وفي حلا حسنه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين بسيد العالمين وخير البرية وسمي إلى وضعه محمدا لأنه ستحمد عطر اللهم قبره الكريم بحرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini akan kita adakan kegiatan yang akan dibuka dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh guru kita Muhyiddin Nuri selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mekah. Kepada Bapak Muhyiddin Nuri untuk waktu dipersilakan. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu pengajian yang juga akan dibuka atau dibaca oleh Guru Muhyiddin Nuri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم
hasanatun liman kana yarju Allah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim alladzi hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidi madakharat dahir. Radiyallahu anna wa ankum wa'adil muslimin wa qala radiyallahu an basyaran lakal basyar. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus ulun muliakan ayahanda Al-Ali Al-Fadil Guru Mahyudin Nuri, yang mana alhamdulillah dengan berkat bimbingan beliau kita tahu bagaimana cara dakwah nang di pegunungan. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat, panjang umur, dan kabul hajat beliau dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para warga, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan langgar atau mushola ini, mudah-mudahan satu tujuan niat kita menyanjung dan menyambut kegembiraan kita atas kelahirannya, atas kejahirannya kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Abu Lahab wa man jahimi laqad khufifa li farhatihi maulidan Mustafa. Yang nyata-nyata orang itu diajak oleh Allah, terus menerus diajak oleh Allah, sayasla naran yang sudah masuk neraka. Tapi ada satu dicuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu paman Nabi Abu Lahab. Kegembiraan beliau, kedatangannya, kemenakan beliau, bahkan saking senangnya beliau memerdekakan budak karena kesenangan, kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran kemenakan, maka Allah beri cuti ketika malam Senin. Ketika malam Senin itu Abu Lahab tidak merasakan lagi nang semingguan itu disiksa. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang ulama yang bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta sampaikan kepada umatnya, kepada ulama itu,
barang siapa yang menyanjung aku, yang gembira atas kelahiranku, dia mengadakan acara tanda terima kasihnya kepada Allah atas kelahiran aku, yang memasang kembangnya, bahkan hanya sekedar menggulung tikernya, bahkan hanya mencatuk satu biji paku, apa jar Rasulullah, akan kuberi syafaat kena ia di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan kita ketika lahir anak, kita gembira, apalagi lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Hayatul Aqwan, Hayatul Aqwan. Seluruh nang ada hidup di atas langit ataupun di atas bumi berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang kita ambil pelajaran, ketika Abu Lahab dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya satu kali kegembiraan dengan Nabi Muhammad, sedangkan kita apa yang kita korbankan sebagai umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi karena menyumbang maulid 2000 itu kan bercecarokan dulu di tabungan. Hendak dapat syafaat berdoa, ya Allah Firdaus, ya Allah. Menyumbang 1000, 2000 asa keadaan tapi amun kada duit. Iya tadi tuh walaupun memasang paku tanda gembiranya di kampung diadakan acara maulid, insya Allah akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat syafaat Rasulullah, kampung kita ini dicucuri oleh Allah Ta'ala rahmat. Orang-orang alimnya panjang umur, sehat badan, barataan. Ya, mudah-mudahan kita dikaruniai anak yang soleh dan soleha yang selalu dalam keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasulullah mengenang kita. Bahkan ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guring di pelapah kurma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu guring di pelapah kurma. Waktu itu Sayyidina Umar datang ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat baginda betapa kelihatan habangnya awaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kau nikah pian guring sedangkan kaisar raja nyaman guring. Pian ketika berdoa bergeretek hati aja kabul ya Rasulullah, kenapa pian hakun nangkanya apa garangan pian minta lawan Allah? Apa jawaban Rasulullah? Aku hanya satu minta ya Rasulullah, la tawda wahidun min ummati finnar. Aku mereka dari ridha apabila satu pun umatku masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ridha melihat kita masuk neraka. Mudahan kita diakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat. Tinggal kita hajar lagi. Tinggal kita hajar lagi. Nah, Rasulullah. Kita membaca salawat kadahagan baginda agar kita supaya disayangi Tuhan. Tidak ada terlepas kita ini beratan satu detik pun daripada madatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma'ana qasim wallahu biyadihil mafatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah nang berkat kita bakal
ini barakat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Bajuri pun disunahkan kita memakan nasi. Anak memakan nasi itu berselawat lawan Nabi. Saking luar biasanya. Yalah, makanya orang bahari-hari itu rasanya mandang berjanji nih. Asyik lagunya. Anta syamsun, anta badrun, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya, ya marhaban. Pian ya Rasulullah, alhan pada bulan, alhan pada matahari. Matahari bersinar, Rasulullah lebih bersinar. Itu Nabi kita, itu kekasih kita. Adakah kita meminta lawan Allah nih jadi umat Nabi Muhammad? Tidak. Tapi Allah istimewakan kita jadi umat Nabi Muhammad. Dengan berkat Nabi kita dimuliakan di akhirat. Berkat Rasulullah kita dipuji di dalam Al-Quran. Apa buktinya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat ikam, sebaik-baik umat adalah umatnya ikamnya Muhammad, kata Allah. Di akhirat kita dimuliakan. Tidak ada Tuhan yang masuk surga pun kecuali umat Nabi Muhammad dulu yang habis masuk surga. Memikirkan Rasulullah lawan kita. Memikirkan baginda Rasulullah SAW lawan kita beratan. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul memuji sidin, kita yakin Allah sidin sampai kepada kita. Mudah-mudahan kabul hajat kita dunia dan akhirat. Kita bermimpi lawan sidin dunia wal akhirat. Dan di saat kita sakaratul maut, sidin yang mengambil kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alaminnya kada luas-luas. Hanya nggak sampai 10 menit lagi ya. Nah, contohlah Nabi Muhammad yang kaya mendidik anak, yang kaya apa. Ini penting ketika anak lahir disunnahkan, diajenakan kelak. Nah, karena kita mati diajenakan pula. Disunnahkan, diajarkan, disunatkan. Walaupun hadis itu dhaif, kada apa-apa. Untuk tahu masalah amal, untuk menguatkan amal kada apa-apa. Ajan itu jangan nyari-nyari, jangan nyari-nyari kayak ajan dilanggar. Tuli telinga anak. Ketika betianan pulang babinana ini mendari nangari nanang betianan jangan tapi banyak menangis. Apabila ikam banyak bertangis haratan betianan tuh, maka keluar anak ikam dia tuh kada terpipir. Bentar. Maayun anak juga buntung jangan nang lagu dangdut alamat palsu ayo ting-ting. Kemana ya tenang sesat harus anak. Coba nang dinyanyikan unggat apung sinari-nari anakku untung mudahan jadi wali. Nah unggat apung sinari-nari anakku untung balaki lawan wali. Nah hafale itu pemimpinnya abahnya juga hafale. Ini abahnya kan mengeluarkan lagu dangdut. Ini supaya kata-kata lihat abah guru dinyanyikan Nini Sidin masalah sifat 20. Kita menyanyikan anak ketujuh, karena lagu dangdut selalu anak tuh ketujuan dangdut karena dikubur kita ditalakin anaknya dangdut. Jangan kata-kata yang baik tuh nahagan anak supaya mudah-mudahan kabul. Nah, apabila anak lahir kalaulah dibacakan di dalam kitab disuruh membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai seterusnya ila akhir ayat. Supaya apa? Supaya anak terhindar dari perbuatan zina. Nah, penting juga
Dan tadi bebiniannya mendengar aja kalau bebinian nah di luar situ. Ini lagunya nah oleh catat bebinian. Unggat apung sinali anak kubah untung mudahan jadi wali. Nah sebuteng dah. Apabila bebinian unggat apung sinali anak kubah untung balaki lawan wali. Nah sebuteng sudah. Sangu bebiniannya, lagian sangu juga. Unggat apung sinali anak kubah untung batamu lawan nabi. Nah abahnya pulang goreng. Unggat apung sinali laki kubah untung mudahan kawin lagi. Allah. Kawin lagi nya mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanjaki membacakan anak tuh sholawat. Apa syair-syair banyak aja di video di YouTube. Anak main anak tapuki, jangan sampai terlalu kita menyariki anak. Penting kita jangan sampai kita terlalu menyariki anak tuh, lalu anak tuh ini diatur beratan oleh agama. Bahkan ujar guru bahari di kamar tuh jangan berandakan nang macam-macam bekas bau masam kena bebinian rancak benar. Itu mempengaruhi lawan jiwa anak tuh juga. Makanya disuruh berharum-harum di rumah tah. Nah kayak itu tuh bukti apa? Bukti kecintaan kita lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan anak kita. Mudah-mudahan anak kita jadi orang yang soleh. Amin ya Rabbal. Itu masalah anak tadi, supaya anak kita ini menjadi orang-orang yang saleh. Nah lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kada rela kita masuk neraka satu pun. Kada rela tuh bang Rasulullah. Apa hendak kabul hajat tadi tuh lawan Rasulullah. Makanya apabila kita berdoa kada bisa menyebut salawat dengan Rasulullah, maka Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala. Makanya kita berdoa disuruh awalnya membaca salawat kepada baginda Rasulullah, akhirnya pun dengan penutup harus bersalawat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Nabi Adam minta syafaat kepada Rasulullah, kepada Nabi Adam, nafsi kata Nabi Adam, aku di saat ini kada wani membisai Allah. Allah Ta'ala sangit benar murka benar. Buka pulang umat Nabi Musa, buka pulang kepada Nabi Musa, aku kada wani jua dan Nabi Musa. Kada wani jua membisai Tuhan, tadi ada salah jua lawan Tuhan. Buka pulang umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, undak kada wani jua memberi syafaat. Nabi Muhammad nang sujud lawan Allah Subhanahu wa taala. Irfa ya Muhammad. Irfa ya Muhammad. Bangunlah Rasulullah SAW memintakan syafaat kepada kita. Barataan. Nah, jadi saya banyaki hari ini membaca salawat. Begamatan membaca salawat kita nih. Kada baiknya mungkin ada guru juga yang menyampaikan wasilah kepada Rasulullah, kada ada juga, kan tahu juga kita. Yang pentingnya hadir di majelis ilmu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Iyalah, hadirnya dekat dengan orang alim tanda cinta kita juga kepada Rasulullah. Manjaral ulama faka'anna madharani. Ya kan? Pentingnya kita dekatlah orang alim ini mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita mengirim anak ke pesantren itu sudah serahkan dengan gurunya, jangan berbisa-bisa lagi kita hendak dijinjit gurunya, kada boleh sarik kita. Ini anak dijinjit guru sedikit haram, bukan guru parang kayak apa? Baberkahin mau kita orang bahari orang yang jadi wali itu pakai umat kada nang gampang.
Allah yarham guru seman mulia pamamarina guru sukumpul loh. Ketika ada nang murid datang hendak belajar sesidin lu pakai barang amunnya begana aja nah lulus nyonang belajar aja lawan enggak. Manakib itu menyatakan, manakib ada tertulis. Makanya presiden mendidik murid. Cangang murid nih kepada presiden bebinian kamu dah jadi cangang kita harus dah. Dia guru sama nih. Bebinian kamu dah jar. Kadang wani pulang murid mencangi esoknya beratan mencangi kita peja. Kenapa nyoni cangang lawan kada cangang lawan undahan cuk unda aja sih dan modelnya serba salah tapi penuh hikmah supaya murid ini kada timbul akan diri. Nah kayak itu tadi kisahnya. Orang-orang guru-guru bahari mendidik luar biasa. Makanya pentingnya anak-anak kita didekatkan dengan orang alim supaya hati kita juga nyaman. Supaya hati kita juga nyaman. Kayak itu. Penting tadi kita di akhir zaman ini dekat dengan orang-orang alim. Makanya ada doa Allah mastur uyubana wa uyuba mu'alimi anna wa la tajhab barakatihi ulumihim anna. Allah mastur uyubana ya Allah tutupi aib ulun wa uyuba mu'alimi anna. Tutupi akan aib-aib peguruan-peguruan ulun nah. Terbuka juga aib peguruan di hadapan ulun wala tajhab barakatihim ulumihim anna. Jangan sampai hati ulun ubah lawan sidin walaupun terlihat aib sidin. Jangan sampai keberkahan ilmu ini nang di dalam diri ulun nang diajarkan sidin. Jangan sampai hilang keberkahan. Orang bahari ini pisit benar berpinggut lawan peguruan tak. Makanya doa tu bahari memastur uyubana wa uyuba ma'limi anna wa la tajhab barakatihim ulumihim anna. Karena ilmu yang ada di dalam diri muridnya adalah berkah peguruan. Barakati syekh. Yang mana sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dia sekolah, di mana dia berguru, itu ada. Pentingnya kita dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini momen kegembiraan kita memperingati kelahiran dan kelahirannya junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat kita kabul beratan nang mana bisi hutang habis hutangnya dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan bihaqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadu senang jauh-jauh barang siapa nang menulis di dalam kitab sallallahu alaihi sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu pun selama ada tulisan di kitab itu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad salawat, selama ada itu malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk diri yang menulis itu. Apalagi kita nang tiap hari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Dahan kita nak dapat syafaat hati kita diberikan oleh Allah Taala nur mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan kecintaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Tampun dari doa kepada guru ulun, ayat guru Mahyudin Nurin. Tampun dari doa dunia akhirat. Doakan ulun selamat dunia akhirat dan kita berkumpul dalam surga bighairi hisab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan ya ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah alaina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya basidil yadin bil 'atiyah ya man yadfi alaihi qabul abdika wa ya man tanazzaha bi dadi wa sifatil ahadiyah ana yakun lahu fi hada zair wa ashbah ya man tafarrad bil khair wal qadam al azaliyah ya man yadul ghaib wa al anas wa ya man sanadana min qadrat al yawmiyah wa shadda li mastarshadahu wa istahda nas'aluka Allahumma ibarik al qudusiyah التي أزالنا ظلمات الشك جاء من كوثرك بشريعة المحمدية ومن آخر جيب صدي وأولهم بمعنى وبأهل كواكب أمن البرية
وسبيلة السلامة والنجاة وبأصحابه الهداية والأفضلية الذين بذلوا أنفسهم ليتكون فضلا من الله وبحضرة الشريعة والجماعة الخصوصية والذين يستبشرون نعمة كل من الله أن توفقنا في الأقوال والأفعال والأخلاق النية وتنجح لكل من الحاضرين الغيبين مطلبه ومنى وتخلص أسر الشهوات والأدواء القلبية وتقلنا من الآمال ما بك ظننا وتقي كل ملهمة وبلية وتجعل من أهواه هواه وجلنا من حسنة قطوفا دانية دنيا جنية وتحو عنا كل ذنب جنينا وتسل كل منا عيب وجهة زرعية وتسلم من صالح عمل مع الزجرة وتعم جمعنا هذا من خزائن منهج الثانية برحمة ومغفرة وتدين عما سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقام ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجا وقد سألناك راجين مواهبك لدنيا هب لنا ما منك رجونا اللهم آمن الرعاة واسل الرعاة الرعية وأنزل أجل من جعل هذا الخير في هذا الليل وهذه الليلة وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسير بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيث يعم ثياب سيبه السبسب وربا وفي لنا سيد هذه البرود المحببة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى واكله الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل عنه مقربين مقل وسكنى وسله عيبه وعجزه وصنعيه وكاتبها وقارئها وساخرها سمعه وسوى اللهم صل وسلم وبارك على أول القوم الجليل وحفظه الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ولا ما شنت الآذان بصدور أفراد وجوهرية وتحلت سرور المحافل المنيبة بأقول حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa haul yang akan dipimpin oleh Bapak Haris